Lian no? Imong name? Okay. So, you have kuan kanang shopping nga products gikan ni We Param Nim. From We Param Nim. Kaila ka ni We Param Nim? Wala. Kato nagatag nimo sari-sari mission ganina. Na. Okay. So, please receive. Nya i-open inday. Ablihi. Ha, tanawa ang gipang palit. Ako ay nagpili ana, pero di ko sure. Kana siya, sana siya. Yan na ibukhad. Anya, yan na sa imong lawas kung maigo ba. Sakto ra? Next, kana okay na pud na. Kana. Unsa ni? So this is underwear, ha? Kana. Ibukad inday, yan. Mura kag nag-unboxing ba? Ha. Kana. Sodra nimo? Okay. Next. Kana. Shorts. Yan na. Fitran no. Di na payo sa dahin day. Ano pa'y duha day. Okay. T-shirts. Okay. Sana pa. Napadasod. Habuatan na. Masay tawagan na. Baby bra. Baby bra. Napa na. Tulo na kabok. 3 na. Butang. Okay, mura na. So that is worth 1,000 pesos from We Param Nim. Tungan ta ha. We Param Nim. Kamsahamnida. Okay, bye bye. Yung nga sa'yo, Sheena and Anna. So last night, naka-remember mo? There are 2 sponsors nga naghatag sa inyo ha, og bugas og sardinas. Okay. So Dongju Nim gives you 1 sack of rice each. Dongju kamsahamnida. Okay. And lastly, We Param Nim gives you 2 cans of sardines each. We Param Nim kamsahamnida. Okay. Okay, bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Dongju Nim and Donggarami Nim, thank you for the donation. I will save it into Cebuana. Kamsahamnida. Also, Yuntak Nim and Sanghangyan Nim, thank you. Kamsahamnida. And Tubo Nim, thank you for the rice. Kamsahamnida. Amagito Nim, annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Songhangyo Nim, thank you for giving me a cell phone. And I'm done to buy tempered Sam, and it's also a kissing. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo Erika. Annyeonghaseyo Ate Shailen. So Mayong Buntag Nim give you 200 for your Jollibee and for your allowance 200. Mayong Buntag Nim, kamsahamnida for the Jollibee and donation. Bye bye. Morning, Nana. Here is your baon for today. 100 pesos given by Donggarami Nim. Donggarami Nim, kamsahamnida. Annyeonghaseyo Ate Jocelyn. So I'll be giving you tonight your transportation for tomorrow, okay? 50 pesos. And also, you have said that you have ikaf. Ubo inday mo? So you will buy a lemon, which is katong yellow, and then sa maning mo nang ikutaw sa water.
So, mga 30 man to kapin. And you will buy Solmux. Medicine for your cough. Okay? Sige, so, I'll be giving you 100 pesos for that, ha? So, 50 for your transportation fee and 50 for your medicine. Okay? Gigang Karinim, kamsamida. Kamsahamnida. Bye-bye. Hi guys! So today, I think balut. I miss balut. Naku, wala na ko kag balut. So, mag-deja vu ta. Kainit pa. 16 day ni guys. Dahil naman kay ko hilik og anong kuan iso. Ngut siya. Masa ang writing. Adali guys. Di na kayo siya inato kay. So kaya na to guys. Oh. Ooh. Wow. Sige magi ko kakita sa TikTok ka na magkaon sila balot like magbukbang. Karon, inanasat ko magmukbang. Ako na sa nagkasuya. Joke na guys. Magkaon na ako ni guys. Wala na gid ko kaon og balik ko kani. Wait. So, kung pa itong i-post guys, kaya ditawag ko. Ito na ito. Asin. Bismillah. Ano ko na ako ang cellphone din? Ako na charge. Lamig ka siya guys. Mapudit ay suka. Grabe nagkais naman ko guys. Masya. Gusto pa guys. Tangan na ito suka para napod. Kana kayo. Baik, ubiha. Para kaligo na po. Para kang gamit para hugas. Kaya di mo ka mahugas. Hindi na naman di ka Lamig ka guys. maghugay. Di ka maghugay. Be? Dungo ka wa. Gulage. Pero ito yung kwaon ang kaning yellow kamo na ang best part. Best part. Bismillah.
One po niya ay. Muy. See,